Hello, and welcome back to InkLingo. Today's story is called La Pierre que le Dahu ne traverse jamais, a gentle French tale for A1 learners. In the InkLingo app, you can tap any word to translate it instantly, save new vocabulary, and track your progress. Before we begin, let's warm up with a few key words. First, chèvre, which means goat. Next, perdu, meaning lost. Then, pierre, which means stone. And finally, nuit, meaning night. In this story, a boy named Émile searches for his lost goat near a mysterious stone at night. Let's listen together and see what he finds. Dans un village, Émile garde 6 chèvres. Un soir, il en compte 5. Blanche est perdue. Sa grand-mère lui donne une lampe. Va jusqu'à la pierre noire, ne va pas plus loin. Pourquoi? Le Dahu marche la nuit. Il ne traverse jamais cette pierre. Émile monte. Près de la pierre, il entend une cloche. Blanche est là. 2 yeux brillent derrière elle. Le Dahu sort de l'ombre. Il est petit et gris. Émile pose une main sur la pierre. « Viens, Blanche !» La chèvre court vers lui. Le Dahu avance, puis s'arrête devant la pierre. Il ne peut pas la traverser. Émile prend Blanche dans ses bras. Il pose du pain près de la pierre. Le Dahu mange le pain et disparaît. Émile retourne au village soulagé. Sa grand-mère sourit. Maintenant, tu connais la règle. Émile sourit aussi. Le Dahu est peut-être gentil. And that's our story for today. Émile finds his goat Blanche safe, and even the mysterious Dahu turns out to be gentle after all. If you want to read more stories with tap to translate, word saving, karaoke highlighting, progression tracking, and many more features, check out the InkLingo app. You can also read hundreds of stories for free on the website at inklingo.app.